An balimaw an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo a mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ la diɲɛlatigɛ kɔnɔna la ni e ye mɔgɔw dɛmɛ k'a fɔ ko fɛn dɔ ko ɲuman don donc ni e nana ye ko ɲuman tɛ don mun na a ka kan i k'a yira mɔgɔw la donc Arasa vendeur Arasa ye bɔ maralen su a ye bɔ maralen su la kasi ka Toma Sankara su la kasi ka Modibo Keita su la kasi Arasa vendeur donc an balimaw k'a yira u la k'a fɔ jamana kɔnɔna la divergence bɛ se ka kɛ mais n'i ka jamana ni jamana wɛrɛ bɛ ɲɔgɔn na n'i ka jamana bɛ conflit international kɔnɔ complot international i mana kɛ mɔgɔ mɔgɔ ni nationalité fila de b'i bolo aujourd'hui i kan k'i ka jamana ta n bɛna fɔ aw ye Arasa a bɛ kɛlɛ tiɲɛ ni kɛlɛ tiɲɛna de don ni a ye hali kɛlɛ dɔ ye k'a kɛlɛ k'a bɛna ɲa a bɛ wuli k'a kɛlɛ a bɛ se ka tiɲɛ cogoya min na a b'a tiɲɛ ten tɔ bon Arasa kelen de ye Faransi dénoncé yan i ye kuma sugu bɛɛ fɔ Faransi ma o wagati i ma mɔgɔ si ɲininka prévu la mɔgɔ min ɲininka prévu la donc ne ye Arasa yɛrɛ ni e ye mɔgɔ sɛbɛ yɛrɛ ye mɔgɔw bɛ na ko anw de bɛ Arasa attaquer ni Arasa yɛrɛ ye e y'anw ye kɛlɛ o kɛlɛ ɲɛma e man ka wuli k'i bɛ anw attaquer o kɛlɛ la mais e de bɛ mɔgɔw attaquer en premier ka tila ka na tuguni k'i bɛ dɔ fɔ donc n balimaw n bɛ fɛn dɔ fɔ aw ɲɛna IBK sigilen 2013 ka na fɔ 2015 ninnu na Arasa y'o bɛɛ kɛ a bɛ ka IBK de soutenir o wagati y'a sɔrɔ anw tɛ IBK kɔ an ye IBK dénoncer Arasa kelen y'o wagati bɛɛ kɛ a bɛ ka Sumala ninnu dɔgɔya o y'a sɔrɔ a bɛ ka opposition bɛɛ lagosi élection sera Arasa kelen ma maloya a tilara tuguni ka taa ko maliyɛnw ka voter o Sumala kelen ye ko kunu Madu ni bi Madu k'olu tɛ kelen ye Arasa de y'o kɛ n balimaw o Arasa kelen tugulen o Sumala kɔ o Arasa au lieu k'a ka Sumala défend campagne na ka bɔ ni Sumala ka projet ye a taara i attaquer mɔgɔw la de il a fait des attaques ka mɔgɔw dɔgɔya mɔgɔ minnu ma voter Sumala ye a y'u bɛɛ neni aw nana ye k'a fɔ élection na deuxième tour la candidat caman bɛ a si ma sɔn ka fara Sumala kan dɔ wɛrɛ tɛ o parce que Arasa y'u dɔgɔyali min kɛ o de la u ma fara kan donc au lieu k'a ka Sumala dɛmɛ a ye Sumala détruit élection na Arasa y'o de kɛ aujourd'hui c'est même Arasa a ma maloya hali dɔɔni a ye campagne kɛ Buamu contre la k'a fɔ ko ale bɛ a préféré ani diɲɛ mɔgɔ bɛ ka baara kɛ ka tɛmɛ o Buamu kan Arasa kelen tilara ka na ko ni mɔgɔ min ye dɔ fɔ Buama k'i bɛ ka Bua k'i bɛ Mali fragiliser ko ka Bua to yen o Arasa kelen de bɛ ka bi Bubu ka nin gouvernement in défend o Arasa kelen de bɛ ka na bi ka o Bua kelen défend ni mɔgɔ magara o Bua la bi a b'i dɔgɔya parce que e tɛ se ka kɛ mɔgɔ mana maga Faransi la e bɛ bɔ i b'olu dɔgɔya pour moi ni Faransi impliqué tɛ en quoi Faransi impliqué tɛ Mali kɛlɛ la i bɛ bɔ k'o de fɔ mais e tɛ se ka bɔ k'o fɔ dɛ e bɛ na mɔgɔw de dɔgɔya mɔgɔ minnu b'a fɔ Russie na e bɛ na mɔgɔw de dɔgɔya mɔgɔ minnu b'a fɔ ko Faransi ka taga ou bien mɔgɔ minnu ko ko Faransi de bɛ ka djihadistes financer e bɛ na de ka na olu kɛlɛ n balimaw a ne bɛ Arasa ka kɛlɛ la dɛ donc Arasa de bɛ na force yɛrɛ di anw ma Faransi ko kɛlɛ in na ale de bɛ na force di anw ma IBK yɛrɛ kɛlɛli la donc IBK n bɛ mun ɲini aw fɛ Arasa bɛ aw détruire de a t'aw fɛ dɛ a t'aw fɛ bi a t'aw fɛ sini a bɛ wari d'a ma a t'a dɔn a bɛ na mun yɛrɛ kɛ a bɛ na kuma o kuma fɔ a bɛ na mɔgɔw la révolter aw kama de o kelen de don Faransi t'a la donc i bɛna ye fɛnɛ ni Arasa in depuis Ala y'a dan a ma ko laban fɔlɔ depuis Ala ye Arasa dan a ma ko laban c'est à dire an ka na an k'a fɔ quoi parce que an kun b'an ka motow ta an bɛ taa des kilomètres an yɛrɛ bɛ essence k'an kun wari ko tɛ ne ni ɲɔgɔn cɛ o i tɛ se k'i bolo kɔrɔta k'i delila ka 2000 di Kati ma ne ye kɛlɛ o kɛlɛ k'i ye i tɛ se k'i bolo kɔrɔta k'i ye 200 d'an ma an y'a kɛ an ka jamana de kama an y'a kɛ pour nous i bɛ sira min kan i bɛna to o sira de kan mɔgɔw ka furu sara e kama mɔgɔw sara e Arasa kama bi e k'i miiri minnu sara e kama i y'u bɛɛ la maloya mɔgɔ sara e kama walahi bilahi Arasa e y'a bɛɛ malo mɔgɔw ye ɲɔgɔn kɛlɛ yan CDR sigi kuma lajɛ Faransi lajɛ mɔgɔ sɛbɛ tun bɛ CDR kɔnɔ Faransi a bɛɛ bɔra mɔgɔ sɛbɛ kelen tɛ CDR kɔnɔ yen nɔ wa Arasa de ka sababu ye CDR yɛrɛ ci Faransi kɔnɔ a bɛ taa mɔgɔ lankolonw ta minnu bɛ taa walimusow arnaquer ne tɛ jigin hali olu dɔw la
parce que ne t'u lajɛ wa n tɛ jugula mun na parce que arasa kɛra bi fond de commerce de dɔw fɛnɛ bolo faransi ninnu na ani kɔfɛla yɔrɔ dɔw la parce que aujourd'hui olu bɛ ka walimusow jɛnɛya u bɛ ka mɔgɔw arnaquer kɔfɛ jamana ninnu na ka wari minɛ arasa tɔgɔ la donc n'i bɔra k'i bɛ jigin arasa kan a t'olu arranger olu bɛ bɔ ka kuma mais f'olu fɛnɛ k'a faamuya ko aw bɛ ka arasa détruire de mais Kati bɔra ne bɔra ni n ka dalilu ye Ben bɔra n'a ka dalilu ye Clément bɔra n'a ka dalilu ye mais ni aw nana aw bɛ bɔ aw bɛ mɔgɔw ba nin aw bɛ bɔ aw bɛ mɔgɔw fa nin aw bɛ ka mɔgɔw ɲɛ aw bɛ kuma intellectuellement de bon corona yɛrɛ tɛ se k'a sigi k'aw ka vidéo yɛrɛ lajɛ Mali kɔnɔ mɔgɔw kunkolo b'a kan da la u tɛ taa aw lajɛ parce que a b'a dɔn kuma t'aw da quoi parce que pour que ne yɛrɛ ka mɔgɔ jaabi ne b'i ka niveau d'étude de lajɛ fɔlɔ quoi est ce que karisa a bɛna kuma jumɛn fɔ mais vidéo bɛ daminɛ ka ban a bɛɛ fa don tan ba don tan u yɛrɛ b'u sigi u t'u sigi kun yɛrɛ dɔn donc i bɛna ye o fond de commerce min bɛ yen nɔ sisan ni arasa binna a t'olu arranger donc jagoya olu bɛ bɔ olu bɛ manamanakanw fɔ mais aw k'a dɔn k'aw bɛ ka arasa coron de parce que anw yɛrɛ tun b'o réseau kelen kɔnɔ ne yɛrɛ tun bɛ wele Kati ni tigi bɔra bɔ i ka dɔ fɔ a ma ni tigi bɔra bɔ i ka dɔ fɔ a ma ne yɛrɛ tun bɛ wele téléphone na ne bɛ wele téléphone na bi a bɛ fɔ n ye a fɔ tan an ye dɔ k'o la donc ne yɛrɛ tun bɛ wo in kɔnɔ ɔ ne ye mɔgɔ min ye bi olu b'o wo kelen kɔnɔna la olu bɛ ka bɔ k'o dɔgɔyama kɛ ne bɛ yɛl'u la n bɛ yɛl'u la parce que u yɛrɛ t'a dɔn u bɛ ka mun kɛ a lajɛ bi États-Unis Basse Kuma lajɛ Basse Kuma ne tun bɛ bɔ n bɛ jigin arasa kan Basse Kuma de tun bɛ bɔ a bɛ ne nɛni mais bi o Basse Kuma kelen o ye tiɲɛ ye a tugura tiɲɛ kɔ tubi kuma tɛ tɛmɛ quoi mais k'a fɔ ye aw fɛn fɛn bɛ arasa nɔfɛ mɔgɔ mɔgɔ b'a nɔfɛ Mali kɔnɔ fara Mali kɛnɛmala kan a bɛɛ ni Ala cɛ aw bɛɛ lajɛlen bɛna tila ka nimisa kelen kelen aw bɛɛ bɛ tila k'aw tɛgɛ dɔw da k'a kin kelen hali a wagati man jan aw fɛn fɛn tugura a kɔ aw fɛn fɛn b'a kɔ bi aw fɛn fɛn bɛ ka bɔ nɛnbarabaya la aw bɛɛ bɛ tila tuguni ka nimisa hali a wagati tɛmɛ donc arasa ye jɔn ye arasa le mot arasa même a ye o ta min Charlie arasa cɛkɔrɔba min bɛ Bamako yan n ka bonya b'a yɔrɔ a bɛ émission kɛ radio Kiledu la arasa a gɛrɛla Charlie de la a sara Mali arasaw ka ɲɛmɔgɔ o a sara ka mouvement de tun ye ko Morasma mouvement des Rasta au Mali o de ye arasa ta ka arasa k'a ka porte-parole ye ka a dege kuma la ka Bob Marley ka histoire fɔ a ye ka rastafarisme fɔ a ɲɛnɛ mais o Charlie tigɛra arasa la bi o Charlie a tigɛra arasa la arasa ye o Charlie janfa ka taa Korasma sigi o arasa kelen in tuguni RN16 tɛpa mɔgɔkɔrɔ minnu bɛ yen ani an balima dɔw bɛ yen Saka Kulubali ninnu u ka ca a n'olu farala ɲɔgɔn kan i bɛna ye arasa tilara tuguni ka olu fana janfa bi o mɔgɔ kelen t'o mouvement na ko mɔgɔ min bɛ yen nɔ ko dalen don arasa la a bɛɛ tigɛra a la arasa kelen de tun bɛ émission kɛ radio Jɛgafɔ la a taar'i sigi ka bangonikaw dɔgɔya bangoni mɔgɔw tigɛra arasa la f'u wulila ka taa gɛn ka to radio la émission na u taara gɛn f'a a bɔra fenêtre fɛ ni arasa kelen ni Ivan tun bɛ jɛ la Espagne Ivan tigɛra a la hɔrɔnya la Ivan y'a dan hɔrɔnya la ni arasa kelen i bɛna ye k'a fɔ ni ne tun bɛ Amadu Jikɔrɔni nɔfɛ accord d'Alger la i bɛna ye arasa kelen de tilara tuguni ka taa accord d'Alger la fasa ka Amadu Jikɔrɔni dɔgɔya radio la Amadu Jikɔrɔni mun ye ni arasa informé ka dossier di a ma a ye ni Amadu Jikɔrɔni a ye o janfa Amadu Jikɔrɔni tigɛra a la donc i bɛna ye arasa ni mɔgɔ jɛra CDR yɛrɛ daminɛ la a mɔgɔ sɛbɛlama kelen t'a kɔ a bɛɛ tigɛra a la Faransi lajɛ muso sɛbɛlama fɛn fɛn tun bɛ yen États-Unis Amadu lajɛ Amadu Ture min bonya kojugu Amadu Ture an ye fɛn caman fɔ ɲɔgɔn ɲɛnɛ ni Amadu Ture in a ye CDR t-shirt fɔlɔfɔlɔ minnu dilannen États-Unis ni ne tun b'u dilan k'u ci ka na wari fɔlɔfɔlɔ minnu cira États-Unis ka na di arasa ma yan CDR ko la Amadu in de tun bɛ nin baaraw bɛɛ kɛ mais a y'a lajɛ bi Amadu tigɛra a la Salimata Traoré mama CDR mun tun bɛ États-Unis o fana tigɛra a la bi e k'i bolo jɔ mɔgɔ sɛbɛ jumɛn na mɔgɔ sɛbɛ kelen yira ne la Faransi Aminata Ture minnu ni mɔgɔ minnu tun bɛ CDR la a
a b'u kelen jumɛn na cɛ nɔfɛ Bamako kɔnɔ yan a tun b'an denmisɛnnin sɛbɛlama minnu fana ye arasa alentour la a ye mɔgɔ kelen yira an na i bɛna ye ko nin arasa kelen de fɛnɛ ni mɔgɔ caman gɛrɛla ɲɔgɔn na wallahi mɔgɔ baw tun b'o la mais a y'a bɛɛ la desi mɔgɔ minnu yɛrɛ y'a dɛmɛ ka taa don karatew la k'a dɛmɛ ka mobili d'a ma a y'a bɛɛ janfa arasa de tugura Sumala kɔ yan k'a bɛ Sumala kɔ bi Sumala Sise tigɛra arasa la i bɛ hali i bɛ ka minɛ kɔ i bɛ ka tigɛlen d'u la Mali mɔgɔ sɛbɛ bɛɛ tigɛlen don ni arasa la bi k'a yira u la k'a fɔ arasa in nin tɛ ko laban dɛ CDR kɔnɔ yan Bamako a sigi kuma mɔgɔ sɛbɛ fɛn fɛn kuma la a bɛɛ bɔra wa a bɛɛ tigɛra la wa mɔgɔ b'a kɔ mɔgɔ bɛ arasa kɔ ko ne kati ko ten a bɛ bi dati sɛbɛn wallahi billahi a mɔgɔ kelen o kelen a bɛɛ bɛ tila ka n'aw tɛgɛ don aw da k'a ɲini ka tila k'aw kunkolo firifiri k'aw nimisara ka da ka arasa a bɛ tɛgɛ aw feere de ni arasa kun sera ka ko kɛcogo la jamana in kun bɛ jɔ anw bɛ kuma an tɛ kuma ni dimi ye an tɛ kuma ni hɛni ye mais an bɛ kuma de ka se ka arasa k'a bilasira a ka se ka kɛlɛ ɲɛnama kɛ mais arasa y'a yira de ko V8 de ka d'a ye arasa y'a yira de ko 4x4 de ka d'a ye arasa y'a yira ko Solix de ka d'a ye arasa ko ale tɛ Maliko kɛlɛla donc anw bɛ se ka to o nɔfɛ cogo di anw minnu ye an ka denmisɛnninya ta ka o don ni kɛlɛ la k'an ka wariw don a la k'an ka hakilinaw don a la ni arasa nana bɔ anw jigikɔrɔ bi ka to walimusow k'u furu sagabu cɛw kun ka muso o muso gɛrɛla arasa la muso o muso gɛrɛla arasa la a b'a dɔn a ye mun kɛ n balimaw n b'a fɔ an ɲɛna dɛ cɛ o cɛ bɛ yen kana sɔn i muso ka don CDR la kana sɔn i muso ala ka tɛmɛ arasa kɛrɛfɛ arasa danbɛ ni arasa ka musoko yɛrɛ gana a bɛ taa jɔ sirada de la 52 minnu bɛ yen nɔ a bɛ t'u ta donc mɔgɔw k'u kɔlɔsi i dɔgɔmuso i kɔrɔmuso i somɔgɔ a kɛra muso ye kana sɔn a ka gɛrɛ arasa la dɛ kana sɔn a ka gɛrɛ de près de loin a y'aw musow kɔlɔsi a mana taa yɔrɔ o yɔrɔ a y'aw furumusow mabɔ a la arasa ye danbɛ de ye ni arasa an bɔra arasa ka kow kalama mais il nous a déçus wallahi il nous a déçus parce que an tɛ se k'a faamuya e bɛ taa mun fɔ ministre ma ministre jɛnɛyakɛlaw député jɛnɛyakɛlaw e yɛrɛ bɛ ka e sɔrɔ o kow bɛɛ la arasa i m'a dɔn bi e wari sɔrɔ arasa i m'a dɔn bi e tɔgɔ sɔrɔ i ye jama sɔrɔ mais i ye nin bɛɛ kɛ fu ye il est temps k'i ɲɛ yɛlɛ arasa i ɲɛ yɛlɛ juguya foyi tɛ ne kɔnɔ wa ne kati i b'a dɔn ko ne de bɛ si la i b'a dɔn ko anw de y'i ka ko dilan mais i nana ka na ko in kɛ i kelen ye ka CDR yɛrɛ sigi CDR yɛrɛ bɛɛ poste t'a la poste bɛɛ arasa ye CDR lajɛ kɛ ni mɔgɔ o mɔgɔ y'i ban arasa ta ma i bɛ gɛn ka bɔ CDR kɔnɔ ni mɔgɔ o mɔgɔ y'a ban arasa bɛ ka fɛn mun kɛ non i bɛ bɔ mais an bɛ se ka na an bɛ présidentw critiquer an bɛ parti bɛɛ critiquer mais an yɛrɛ jogo man ɲi an yɛrɛ tɛ sira ɲuman kan arasa i ye maliyɛnw malo dɛ minnu sara wallahi ala ka hinɛ u la ala k'u dayɔrɔ sumaya mais i ye su i y'u lamaloya i ye bɛɛ tigɛr'i la Mali yɛrɛ kɔnɔ mɔgɔ kelen tɛ yen ne tɛ mɔgɔ sɛbɛ kelen na jeune kunda i ye jeune bɛɛ fara ka bɛɛ kɔ don ɲɔgɔn na Mandela ninnu lajɛ Faransi hali ni Mandela man di mais je lui respecte i ye défaut bila bɛɛ la ka sɔrɔ e de ye problème yɛrɛ ye e de ye arasa e de ye problème ye e de ye obstacle ye Mali jeunes ni ɲɔgɔn cɛ a lajɛ kɛ hali Baba Kamara lajɛ ne ye Baba kɛlɛ e arasa kama yan mais Baba tigɛr'i la wa Baba b'i ni tiɲɛ yɛrɛ cɛ ne tɛ mɔgɔ yɛrɛ dɔn e ni mɔgɔ min yɛrɛ kɛlɛla k'i b'o ni tiɲɛ cɛ i ye bɛɛ malo i ye bɛɛ kuma sulu an ka kuma tɛ k'a fɔ ko hɛni ou bien ko non i bɛ jamana ko kɛlɛ la ne Amadu ne Furama ka kɛlɛ o ye Maliko de ye n'i ye Maliko bila i ne bɛ ɲɔgɔn ye mun na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ mun na hali n'i kɛra jinɛ ye ne ka mɔgɔ de b'i la ne ka mɔgɔ t'i la mais n bɛ mun f'i ye arasa i ye jidɔn dɔɔni sɔrɔ ras vendeur i mɔgɔw tun bɛ mun na i y'o dɔɔni sɔrɔ il est temps i ka kɛlɛ kɛ kɛlɛ sɛbɛ kɛ arasa m'o de ɲini i fɛ Bob Marley tɔgɔ bila i ka Thomas Sankara tɔgɔ bila i ka Modibo Keita tɔgɔ bila i ka Amadu Jikɔrɔni tɔgɔ bila arasa il est temps i ka segin e ye anw kalan mun na i ye mun ɲɛ yira anw na i ye mun fɔ i da la bi e yɛrɛ y'a sira bɛɛ bila hɔrɔnya bɛ min danbe bɛ min il est temps
i ka segin arasa i yɛrɛ ka na ekɔli la i yɛrɛ tun ye ekɔli min jɔli daminɛ i yɛrɛ ka segin i ka na i yɛrɛ ka na i ka na cours ta bi Amadou Cɛbaka université kɔnɔna la la hɔrɔnya ni dignité i ye kumakɔrɔ minnu fɔ kunu ka Faransi produit boycotté ka jigi Faransi kan ka tila k'o Faransi kelen soutenir ka IBK k'o dɔgɔya ka tila k'o soutenir ka Sumala k'o dɔgɔya ka tila k'o soutenir mun de bɛ i ma mun kɛ i y'a bɛɛ dɔ kɛ il est temps i kana hɔrɔnya ekɔli kɔnɔ i kana danbe ekɔli kɔnɔ i kana maaɲumanya ekɔli kɔnɔ e kelen tɛ se ka kɛ k'e ni mɔgɔ o mɔgɔ kɛlɛ la ko défaut b'o bɛɛ de la o mais Rasta tile bɔr'i la bi walayi tile bɔr'i la Mali maa sɛbɛ bɛɛ tigɛr'i la n balimaw donc nin vidéo de tun b'an bolo ka di aw ma an b'aw bɛɛ lajɛlen fo wassalam.